U bašti postoje kulture koje obavezno vertikalno uzgajamo, ali ako želimo da uštedimo prostor u bašti, neke kulture je poželjno vertikalno uzgojiti. I zato ću na jednom mestu u današnjoj epizodi da vam pojasnim sve što je neophodno da znate o podizanju nosača za paradajz, krastavce, visoke boranije i pasulje, lufe, laginarije i tikvice. U bašti vertikalno uzgajamo paradajz, krastavce, visoke boranije, lufe, laginarije i tikvice ukoliko želite da vam više njih stane na gredici. Kada je u pitanju paradajz, postoje determinantne, niske, žbunovite i indeterminantne sorte. Sada ću vam pokazati i jednu i drugu vrstu. Ovo je indeterminantna sorta kojoj je potreban nosač, a pokazat ću vam sada na drugoj gredici kako ću uzgojiti determinantne sorte. To su niske, žbunovite sorte koje se na poseban način neguju, njima se na početku skidaju zapirci i njima nisu potrebni nosači. Dakle, hajde da vidimo kom paradajzu nisu potrebni nosači. Ovakve determinantne sorte možete da sadite gušće na jednoj gredici. Kao što vidite, kod mene je paradajz u 2 reda i nalazi se ovde samo paradajz i naravno sideretno cveće na početku i na kraju. Sadimo takođe po 2 paradajza, on se uvek sadi u paru. A zašto sam ga ovako posadila? Pa zato što je ovo niska determinantna sorta, u pitanju je jedna vrsta šljivara. Na početku mu se skidaju zaperci, samo recimo nekoliko zaperaka i onda se pušta da raste kao žbun. Pa sada možete da zamislite da će čitava ova grenica da se pretvori u jedan žbun paradajza. Prednost ovih sorti je što se oko njih ništa ne radi, osim na početku skidate malo zaperke, što nemamo dalje nikakvu negu, nemamo podizanje nosača, ali oni svakako rano završavaju vegetaciju. Ovo su uglavnom rane sorte. Sve visoke indeterminantne sorte se moraju vezati. Dakle, birate da vežete paradajz na 2 načina. Zapravo ja ću govoriti o vezivanju koje ja primenjujem u svojoj bašti. Prvi način jeste da postavite kolac u svaki par paradajza, to ću vam pokazati sada. A drugi način jeste da postavite mrežu za krastavce i da polako vezujete paradajz na tu mrežu. I jedan i drugi način su efikasni, vi birate ono što je vama lakše. Recimo, mreže su se pokazale kao jako dobre u prevenciji plamenjače zato što je provetrenost na mreži mnogo veća. Da biste uopšte postavili i mrežu i stavili kolac, potrebno je naravno da nabavite kolce. I sada ću vam pokazati kolika je visina ovog kolca. Dakle, jedan kolac za paradajz ne sme biti nizak, ne mora biti ovako visoki kao što ih ja stavljam, ali svakako moraju biti tu negde moje visine. Ja sam 1,65 m, zato što uzmite u obzir da 30 cm ovog kolca ide obavezno duboko u zemlju. Kolac obavezno zašiljite zato što ćete ga lakše ubaciti u zemlju, jer alat koji vam je potreban za ubacivanje kolca jeste ćuski, ali bez obzira na to, ako nije zašiljen, neće lagano prodreti duboko, a dubina je minimum 30 cm. Alat koji vam pomaže u bašti da ubacite nosače jeste ćuskija. Ja sam ovaj alat nasledila, ne znam gde se može nabaviti i kako se zove na nekom drugom jeziku, ali on zaista omogućava da se dublje ubaci kolac zato što se ćuskija ubada u zemlju, lagano se pokreće i pravi se veća rupa. Ako je padala kiša, kao što je sad padala, prethodnih dana, onda je ovo mekano i onda očas posla možete da ubacite kolac, jer kao što sam rekla, od jačine kolca zavisi vaša sezona, jer ako kolac nije dovoljno jak, nije duboko ubačen, onda kada je paradajz pun plodova, kada dune vetar, može zaista sve da obori i da pokida. Verujte mi, iz iskustva to se sve meni desilo i onda sam shvatila da je dobar kolac pola posla. Sada ću vam pokazati kako da povežete na kolac jedan par paradajza, jer paradajzi se različito sade. Možete ih saditi ovako, da su na razmaku 2 paradajza, ili recimo da se 2 paradajza nalaze sa jedne strane. Potpuno je svejedno, jer pokazujem različite metode sadnje paradajza. Ali je najčešće pitanje koje se postavlja kako povezati par paradajza na jedan kolac i gde se ovde ubacuje kolac. Ova grenica je najjednostavniji način sadnje paradajza i krastavca. Zašto vam to govorim? Zato što sam tu pokazala kako sadim ovaj paradajz. Dakle, ja sam položila koren sa jedne strane od ovog paradajza, koren sa druge strane od ovog paradajza i njegovo korenje se nalazi ovde. Zaista je važno da znate gde se nalazi koren paradajza, jer mi smemo ispred, znači tog korena,
da postavimo kolac. Kada postavljate kolac, savjetujem da on bude izvan gredice. Dakle, ukoliko je paradajz pri samom kraju, a uglavnom je u svim tim kombinacijama paradajz na kraju, dakle da bude u ovoj poziciji ispred, nikako unutar same gredice, zato što će vam unutar gredice taj kolac samo biti višak. Na ovoj kombinaciji imam krastavce ispod paradajza i paradajz. Paradajz ide vertikalno, krastavci idu u puzajućoj formi. O krastavcima ću posebno da pričam, ali upravo zbog toga što će krastavci biti puzavice na sve strane, ne želim da stavim mrežu, jer mreža mi je zatvorila pristup s ove strane. Moramo svemu da mislimo kada kombinujemo biljke. Moramo da mislimo da li ćemo zatvoriti svoju gredicu, kakav će biti pristup, kako će nam biti praktično da radimo na toj gredici i zato ću ovde staviti 3 kolca. Kolac se mora dodatno svom silom ubaciti unutra. Kada nije ovako mekano, onda uzmem neki jak čekić i udaram odozgo da bi kolac što dublje ušao. Sada je ovo mekano, pa se može onako po težini tela ubaciti što dublje. Baš je danas bilo pitanje u učionici kako vezati ova dva paradajza uz kolac, zato što se nalaze daleko. Zapravo, kada su paradajzi ovako mali i ne morate odmah da ih vežete, bitno je da imate kolac. Paradajz sada u ovoj fazi intenzivno raste svaki dan, naročito ako mu skidate zaperke, vrlo brzo raste i onda ćete ga s lakoćom samo povući sa jedne i sa druge strane i prvo vezivanje će biti naravno u donjim etažama. Ovo je još jedan rezultat kratkog videa, najjednostavniji način sadnje krastavaca i tikvica. I vidite, nikli su krastavci, nikle su tikvice, tu sam ubacila salate, tu je sideratno cveće, ujedno želim da vidite rezultate. I sada ćemo pričati malo o krastavcima, jer pojasnila sam kako se vezuju paradajzi. Krastavce u bašti uzgajam na 2 načina, na mrežama i u puzajućoj formi. Pokazat ću vam oba načina i pokazat ću vam nekoliko tipova mreža koje su meni pokazali kao efikasni. Možete da ih uzgajate na vigvamima, o tome ćemo posebno da pričamo, ali tu vam je potrebno da ih posebno rezujete da se ne bi opuštali u tu priču. Ovo vam je najjednostavnije, mreža i puzajuća forma. Ovo je najjednostavniji i prvi tip mreže, jednostavno se postavlja. Potrebna su 2, odnosno 3 kolca. Ovo su 2 jaka kolca, pa sam mogla da rastegnem mrežu. Ovo je također rezultat kratkog videa, najjednostavniji način setve krastavaca. To je onaj kratki video gde sam postavila mrežu i upravo na ledini, odnosno na travnjaku, posejala krastavce. Vidite kako lepo napreduju. Mada je ovo drugi put posejano zato što je bio taj prvi mraz koji ih je uništio. Zapravo, ovo vam je sasvim dovoljno. Postavlja se pitanje kada se stavlja mreža za krastavce. Mrežu ne morate da stavite odmah. Ako nemate vremena, završavajte setvu u bašti, nemojte da se bavite nosačima odmah. Mrežu stavljate onda kada krastavac pusti primarnu lozu. Ovo je primarna loza i kada ona počne da raste recimo nekih 30 cm, tek tada krastavac ima potrebu da se hvata, da se pentra. Onda radimo orezivanje krastavca, savjetujem da pogledate pinciranje, odnosno orezivanje loza, ali do tada ste mirni. Dakle, ne morate sada hitno da ulećete u baštu i da postavljate mreže. Mnogo je važno da baštovanstvo prilagodite vlastitom životu i da znate kada je trenutak kad baš morate da radite ovakve fizičke nosače. Ja sam veliki protivnik kupovine tako nekih gotovih nosača, mada ako vam je to lakše možete da uradite, zato što svuda oko nas se nalaze resursi, pa eto možete i sami da iskoristite te resurse i da dignete nosače. Ovo je drugi način postavke mreža, malo se čini komplikovanijim, ali je vrlo efikasan ako želite krastavac sa 2 strane da posejete. Prvo postavljate ove nosače, ove kao vigvame, i onda se mreža kotrlja odozgo, spušta se prema dole. Dakle, iz jednog dela se postavlja mreža. Mreža se kupuje u tim kolutovima. Dakle, mreža može biti 1,20 m, 1,80 m. Uvek birajte onu od 1,5 m zato što je najisplativija. Ovo je treći način podizanja mreža, jako je efikasan zato što se krastavci popnu na vrh i odozgo padaju plodovi. Prvo, vrlo je dekorativan u bašti. Na ovakvoj mreži možete da ubacite 4 sadnice,
po ćoškovima se ubacuje po jedna sadnica krastavca i zaista ovo je mreža koja je ostala od prošle godine, ispostavila se kao nekako najisplativija i najlepši prizor u bašti. Ako imate veliku baštu kao što je ja imam, onda savjetujem da uradite nešto mnogo zanimljivo, a to je puzajuća forma krastavaca. To se meni pokazalo kao vrlo funkcionalno u prošloj sezoni. Krastavci u puzajućoj formi se nalaze na ova 2 perma modela, zatim nalaze se zapravo na ukupno 6 perma modela, ima ih na ovom ovde u kombinaciji sa paradajzom, zatim ovde su sami na ovom perma modelu, takođe ću ih pustiti kao loze i moraju da se pinciraju i nalaze se na početku bašte u još 3 perma modela. To su sve različite sorte krastavaca zato što sam postavila sortne turnuse, ali tome se posebno radujem jer volim tu mogućnost velike bašte da ubacim seme, posle toga samo pinciram, malo održavam i berem plodove. Na nosačima obavezno uzgajamo visoke boranije i visoke pasulje, osim ako ste posejali kukuruz i uz njih ste posejali visoke boranije i tu je kukuruz nosač za visoke boranije, ujedno i suncokret može biti nosač za visoke boranije. Ali ako nemate ništa od toga, jako je bitno da postavite nosače. Da biste postavili nosače potrebne su vam pritke. Možete sami da nabavite ovakve pritke, ako imate recimo u okruženju nešto što morate da krčite, ili možete i bambusove pritke da kupite, ali minimalna visina je 2,30 m, to je minimalna visina, zato što 30 cm mora da uđe, evo ja lomim iza, mora da uđe u zemlju jednako kao i kod nosača, a pritom je važno da budu čvrste. Dakle, te pritke stavljamo ili između 2 gnezda sa visokom boranijom ili pravimo vigvame. Vigvami su ovo što se nalazi ispred vas. Ako dobro postavite konstrukciju, ona vam može trajati više godina. Recimo, ova konstrukcija ulazi u svoju 2. sezonu. Ono što ću obavezno uraditi jeste da dodam još 2 ovogodišnje pritke, zato što se može desiti da se neka od ovih pritki osušila. Kada krene da raste visoka boranija, ona ima ogromnu biljnu masu i recimo kada popuni kompletan ovaj prostor, pruža veliki otpor vetru. Pa ukoliko vam pritke nisu dovoljno čvrste, može se desiti da to padne tamo negde usred sezone. Ovo što sam stavila poprečno jeste pomoćna pritka koja ih čvrsto drži, dakle njena uloga nije samo estetska, osim što će se dalje popeti visoka boranija, ona dodatno učvršćuje ovu jaku konstrukciju. Isto se koristi ćuskija, ali sada se postavlja pitanje kada je vreme da postavljate nosače i kako ćete ih postaviti. Pa recimo ovo je visoka boranija koja se nalazi na ovom perma modelu. Kada počne da pušta vreže, vidjet ćete, kada one lozice kreću da rastu, tada je vreme da postavite nosače. Pre toga ih ne morate postaviti, recimo imam postavljene pa sejem oko njih, ali ako prvi put postavljate svoju baštu, sačekajte da te lozice krenu sa rastom, pa ukoliko postavljate pojedinačne pritke što je moguće, stavite jednu pritku na ovoj poziciji za 2 gnezda. Dakle, ubacit ćete je ovde, tačno na ovoj poziciji, i sa jedne i sa druge strane ove boranije će se pentrati uz nju. Ili ćete napraviti vigvam. Za vigvam imate onako kreativnu slobodu, ne morate da merite koliki je razmak između tih pritki, ali je bitno recimo kada stavljate vigvam da imate i takav način setve. Vigvam bi recimo u ovoj gredici bio neisplativ. Ja imam 2 reda paprika ispred boranije, jer tu mi je vigvam nepotreban. Ali ukoliko imam 2 reda visoke boranije, onda mogu da stavim jednu pritku ovde, 2 sa ove strane, na taj način dobijem vigvam gde će se biljke sa različitih pozicija pentrati uz njega. Lufe i leginarije možete da uzgajate uz vigvame ili recimo da napravite ovakve nosače. Ovo je napravljeno za lufu jer će se one svakako popeti na vrh. Nosači moraju biti čvrsti, u pitanju su zaista teške biljke i na poseban način se urezuju, dakle morate da ih podignete do vrha. Pogledajte epizodu o urezivanju povrća i odozgo padaju teške tikve. Vodite računa da su laginarije nekada vrlo teške tikve, lufe i nisu toliko teške, ali ipak su to ovakve tikvice koje imaju svoju težinu i da svi nosači budu dovoljno čvrsti.
I došli smo do tikvica, one se uglavnom uzgajaju kao žbunovi. Dakle, za tikvicu je potreban prečnik 80 do metar, zato se one sade na razmak od 80 do metar, kod mene nešto gušće, zato što je ovo sorta bolonjeze koja je manji grm i mnogo je kraće vegetacije, ali tikvice možete da uzgajate i vertikalno. Ovo je poslednja epizoda junska sadnja krompira i vertikalni uzgoj tikvica i imamo kratki video o vertikalnom uzgoju tikvica. Zaista vam savjetujem da to primenite. Prvo, estetski je mnogo lepo, drugo, možete mnogo kultura na jednu gredicu da postavite, naročito ako imate male bašte, zato što uvek morate da razmišljate o tome. Postoje kulture koje ne mogu vertikalno da se uzgoje i onda ćete ih ispod tikvica uzgojiti u većoj količini. Recimo, ja sam na ovoj poziciji posadila krompir, to ste vidjeli, ali tu se može svašta uz tikvice iskombinovati. Naprimer, vertikalni uzgoj tikvica, niska boranija, paprike, cvekla, blitva. I vi na taj način zaista imate veliku količinu hrane na jednoj površini. Kod vertikalnog uzgoja tikvica uopšte ne morate da mislite u postavci nosača dokle god tikvica ne pusti prve cvetove, dakle ona centralna njena zona, i vidjet ćete kad počnu se formiraju prvi plodovi, tek tada kad se formiraju prvi plodovi, kolac, kao kada postavljate kolac za paradajz, isto je potrebna ćuskija, isto je potrebno jak kolac, stavlja se tik ispred same tikvice. Evo, tikvice su mi nikle, dakle od poslednje epizode, i tada počinjemo lagano da vučemo tikvicu, to ću vam pokazati ponovo, ali imate snimljeno. Počnemo lagano da vučemo ka kolcu, vezujemo i skidamo višak listova. Ali kao što sam rekla, to ćete sve ponovo da vidite, ovo ćemo zajedno da vezujemo. Ali evo, ovo je princip, ne savjetujem baš puno da ide na mrežu, osim ako imate već postavljenu mrežu, pa je morate iskoristiti. Ovo lakše se kontroliše kada imate kolac, jer možete i jednoj i drugoj tikvici da priđete sa obe strane. Iste pritke i kolce možete godinama da koristite, ali i iste mreže. Recimo, kada jednom postavite mrežu, možete sigurno narednih 10 godina da je koristite. Čak u nekim tim pripremama za zimsku baštu dajem i signal kada je potrebno skinuti mreže iz bašte, da ne bi ovi kolci bez veze trunuli preko zime. Jer recimo, pogledajte ovu mrežu. Ova mreža je 4 godine stara. Samo se izvuku kolci, dobro se saviju, povežu i izmestite na neko sigurno mesto, neko skladište. Nakon toga se samo premere pozicije ovih kolaca i one se putem ćuskije ubace i imate odmah zateknutu mrežu. Eventualno je potrebno malo je popraviti sa neke strane, ali to je sve. Vertikalni uzgoj u bašti je najčešće pitanje u učionici posljednjih dana, pa sam pomislila da je možda pitanje isto i kod vas koji gledate nas preko YouTube kanala, i zato sam želela u jednoj epizodi da objedinim ove teme. A ono što se nastavlja na ovu temu, kao što je podizanje nosača, jeste orezivanje povrća, pa savjetujem da pogledate tu epizodu, a ja vas pozdravljam do naredne epizode.